music lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Basta na pag-ibig mo, laging natama sa puso ko'y nangyayari. La consommation mondiale de protéines animales a doublé en moins de 50 ans. Ce régime a de lourdes conséquences sur l'environnement. Poulets et saumons d'élevage ont un régime alimentaire assez proche. Les nourrir avec des insectes dont l'impact écologique est beaucoup plus faible est la piste privilégiée par plusieurs entreprises françaises. C'est le cas d'Innovafeed, leader mondial de la production de farine d'insectes à destination des animaux. Kahit na kasama ka, bakit nag-iisa? Pag mayroon Hi guys, thank you po sa mga pagtambay. Nakaka-inlove ka naman mga tugtugin mo, Ma'am Jenny. Ano lang yan? Mga Tagalog remix. Thank you po sa may 1 hour na rin yata po ako. Thank you po sa mga pumunta. Hindi ko na kayo isa-isahin. Baka may makalimutan ako. Ayoko magdamdam kayo. Basta thank you po. Ma'am Lerms, Ma'am Guraba, I try my best. Ma'am Guraba, Ma'am Jinsky, MM Lu, RC, Diego, salamat po. Sir Dan, ay meron pala akong BTS Army. Thank you for coming to my live. Ma'am Agnes, salamat. Ma'am Archel, Ma'am Erlin Vlog, Sir Dan. Thank you po sa mga pumunta. Sander, thank you. Sir Josh, Ma'am Guraba, thank you po. Sir Lazaro, Rina, salamat. Rina, darling, thank you sa pagpunta. Vicente Francisco, thank you for coming to my live. And Sir Don Diego, thank you po sa 3 months na pag-member sa akin. Salamat po, Sir Alhad, Sir Masim, salamat. Hindi nyo ako iniwan. Pamilya G, thank you po. Sa lahat-lahat po, darling. Okay lang ako, darling. Thank you so much. Bye-bye po.